Hey, what's up everyone? Welcome to another episode of Sega Vlogs. How are you all? Hope you are well at end. Right now we are at Annapurna base camp and we are hiking towards Camp 1. Not all the way to Camp 1, but halfway to Camp 1. And behind me I've got my brothers, Madesire, and it's our B-boy bhai, Nepal Gurung. I'm just kidding. Vishal ke you know? Sorry. Gissing, okay. This is like Gurung vlog. Anyways, before I start Annapurna vlog, I just want to shout out to Elite Himalayan Adventure. Without names day, I'm saying I'm going to Daiko project ko लागि हामी अहिले Annapurna base camp मा आइरहेको छौं for project possible. And also shout out to my leading sponsor Heights Mortgages, जसले गर्दा I am in Nepal. Also shout out to Nepal Foods, जसले चाहिँ मेरो flight tickets तिर्दिनु भयो from UK to Nepal. Anyways, guys, I was like we're gonna head towards Camp 1. Guys, ready? Ready. All right, let's do this. Enjoy this B-roll. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Alright guys, हाम्रो हेलिकप्टर भर्खर आएको छ. This is my first heli ride. Pretty excited. Now let's do this. I've got Nepal guide. He's been flying helicopter since 6 years. Nice to meet you and welcome to my vlog. Watch you doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, It's pretty cold down here. खुट्टा चिसो भइसक्यो. What's up दाइहरु? आरामै दाइहरु. Brother, Sanjay. Hey, nice to meet you again. Hey, nice to meet you. सबैलाई सागर है. हजुर सागर है सबैजना. Morning sir. Morning. Alright, so we are finally here. Brotherहरु सबै unload गरेर सामानहरु उता लानुपर्छ. Base camp बनाउनलाई सायद. I think those are our foods and our bags. हुन्छ नि भ्यान उठ्यो दाइले एकैचोटी पठाइदिहाल्यो. It was quite unexpected भ्यान. and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to. Okay, I was a second flight. Nimsaiको flight आउँदैछ. I can hear the sound हेलिकप्टरको. So I was म दाइलाई खिच्छु. तपाईहरु चाहिँ एकछिन चिल गरेर बस्नु है दाइ. एकछिन है दाइ. एकछिन म खिचिहाल्छु दाइलाई. Welcome Dai. I missed you Dai, half an hour. Look at this beautiful view, man. And look at me chilling like this. I'm tired, man.
बिहानबाट काम here there's the tent setup भइसकेको छ sweet damn दामी छ म चाहिँ यहाँ निन्द्रा लाग्यो अब एकछिन सुत्छु अनि एकछिनमा उठेर भ्लग गरौँ है त अनि कुरा गरौँ न सेगा ग्याङ ल alright good morning सेगा ग्याङ म चाहिँ भर्खरै हैन यस्तो दामी न्याप लिएर उठेछु हैन अनि दाइले चाहिँ मलाई यस्तो यो के भन्छ जुस दिनुभएको छ तातो इट्स रियली गुड मेरो चाहिँ यहाँ कप होल्डर नभएर यहाँ यस्तो राखेको चाहिँ जस दामी रमाइलो निद्रा लाग्यो सपना नि देखेँ हुन्छ नि यस्तो अन्नपूर्णै चढेको सपना देखिरहेको मैले अब के भन्ने अनि अहिले चाहिँ म मेरो सेगा सेट्समा ब्याग आएको छु किनभने अघिन चाहिँ मैले यो ल्याउन भुलेको थिएँ दाइले चाहिँ हेलिकप्टरबाट ब्याग मलाई अघि ल्याएको थियो मेरो ब्याग चाहिँ उतै छोडेको थियो कि अनि मलाई चाहिँ आई थिङ्क अक्लोमटाइज राम्रो भइरहेको छ अहिलेसम्म त्यस्तो केही अल्टिट्युड सिक्नेसहरू केही भएको छैन हजुर दाइ हुन्छ दाइ ओके दाइ एकछिनमा चाहिँ इन्टरभ्यू लिने त्यही हो प्लान आजको हल्का चुस्किलिम दाइ Cheers again, this is hot mango juice. Too good. Morning guys, today is 29th of March. Still at Annapurna base camp. About to brush my teeth. It's freezing cold out here. यहाँ चाहिँ एकदम प्रब्लम भनेको चाहिँ एल्टी गर्न हो. You have to go somewhere else, get naked and do your job. यो साबुन पनि क्या फ्रोजन भइसक्यो छ. म एक्सपिरियन्स भन्दैन अन्नपूर्णमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा. It's the best experience. किन थाहा छ? किन बिहान उठे अन्नपूर्ण हेरेँ and then you go to toilet. You pee while watching the Annapurna. You're like, oh man, that's so good. The only problem is मैले भनिसकेँ toilet गर्न is the only problem. Yeah. But it's good. It's new experience. I think helicopter आउँदैछ है. हेरेर फ्रोजन भएर यो पनि राम्रोसँग लागेन. That's why we should take the video. Well done on it. High five, my brother. Hamilton say it's alright. So basically this is our communication center. Alitra mero te chai this is Rupert ko yo chai I think this is Hukun's Mingbar brother ko Claire is over there. Toilet over there I'm toilet guys. Okay. I don't know who's going to enter here. Tapaiको नाम के भन्नु हो? नाउको तपाई कताबाट चाइनाबाट? जापानबाट? I'm sorry. तपाई गाउँबाट सिक्नु भयो त नेपाली बोल्न? नेपाली कसरी सिक्नु भयो? Nepali. Do you have Nepalese boyfriend? Yeah, of course. Okay. She's got Nepalese boyfriend. People engage. And that's me. तपाईको नाम के भन्नु? मेरो? Maui. Naoko. Sagar. Nice to meet you, Naoko. Yes. I'm Sagar. तपाईँ नेपाली? म नेपाली हो. यो मन त मेरो नेपाली हो. नाम? Sagar. YouTube. iamsega. iamsega. Wait. Sagar. हजुर हाम्रो यहाँ चाहिँ सोनाम ब्रदरको नाम भुल्यो सरी गेस्टमान ब्रदर उहाँहरू चाहिँ दाइहरुसँग सबमिट गर्नुहुन्छ नाम iamsega. That's my YouTube channel name. Okay. Like, share and subscribe, okay? And share it to your friends as well. That's how you grow in it. के भन्ने? यो चाहिँ मेरो that's my YouTube channel. Okay. My YouTube channel name is And तपाईँको नाम this? My name is Sega. Sega? Yeah. Do you know the console game Sega? Sega. S-E-G-A. Is your name? Yeah. Okay. 1, 2, 3 and a dab. Yeah, dab. Yeah. Sorry guys. Really out of breath.
In front of me, I've got my brothers, Alit_Madesire and Vishal brother. यता हेर्दै न विशाल हाई भन्नु भाइले चाहिँ मेरो ड्रोन बोकिराखेको छ अनि स्टिक पनि बोकेको छ हि इज अ बी बोय गाई अल्सो यहाँ चाहिँ प्रोन्टो टेक्निकबाट अनदर बी बोय गाई आज चाहिँ दे विल शो सम अमेजिङ बी बोय स्टेप्स फर यु गाइज है त या हामी चाहिँ अब वे ह्याकिङ टुवर्ड्स क्याम्प 1 नट अल द वे टु क्याम्प 1 जस्ट हाफ वे थ्रु बिहाइन्ड यु क्यान सी ब्युटिफुल अन्नपूर्ण 1 सो या लेट्स गो सो गाइज यहाँबाट स्लाइड भयो भने चाहिँ तल होइन सिधै माथि पुगिन्छ हामी होइन सो वी निड टु बी भेरी केयरफुल यहाँ चाहिँ यस्तो भाइ समात्यो न टेक्निकल चाहिँ यो चाहिँ अलिकति गाइस है तर सेगाले चाहिँ यस्तो टेक्निकलहरू चाहिँ इजिली चढिदिन्छ कि हुन्छ नि यस्तो इजी होइन देखाइदेऊ न त यहाँ मुनि गयो भने सिधै माथि अन्नपूर्ण समेत पुग्छ एकचोटि हेर न कोही कोहीले क्या मजाले अन्नपूर्णको भ्यू हेर्दै मूत्र विसर्जन गर्दै त लुक एट द भ्यू ओ माई गॉड अलित से हाई एनीवेज वी आर अबाउट टु फ्लाई ड्रोन हैन विजल ब्रदर यु रेडी या अलराइट सो ड्रोन भिडियो इन 3 2 1 boom Toma. Okay, let me stop you guys in your area. So this area is ex-ABC base camp. So हामी बसेको बेस क्याम्पबाट यो बेस क्याम्प चाहिँ इट इज अराउन्ड 10 to 15 minutes हाइक होइन अनि यहाँ चाहिँ यु गाइज क्यान सी अ लट अफ मेमोरियल स्टोन्सहरू यहाँ चाहिँ पहिला माथिबाट चाहिँ एम्बुलेन्स आएर चाहिँ यहाँ धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भएको कारणले चाहिँ यहाँबाट एबिसी बेस क्याम्प चाहिँ तलतिर सारिएको छ त्यही हो आई जस्ट वान्टेड टु सेयर दिस विथ यु गाइज भ्यू स्टिल लुक्स अमेजिङ हो त्यहाँ चाहिँ ग्लेसियरहरू देखिरहेको छ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ एकदमै एभलेन्स हुने चान्सेसहरू हाई छ सो या सो दिस इज द प्लेस वेयर अ लट अफ पिपल दे लस्ट देयर लाइफ्स एनिवेज वी आर मुभिङ टुवर्ड्स क्याम्प 1 alright let's go guys Toma. Okay, right now I'm in front of Annapurna mountain. I would like to give a huge shout out to my leading sponsor Heights Mortgages. उहाँहरूले चाहिँ मेरो नेपाल ट्रिपको लागि फन्डिङ गर्नुभएको थियो सो shout out to Heights Mortgages. At the same time I would like to shout out to Elite Himalayan Adventure. Shout out to निम्स दाइको प्रोजेक्ट पोसिबलको रिजनले नै हामी अहिले नेपालमा यहाँ अहिले प्रोजेक्ट गरिरहेको छ म र अलितलाई देखाइदेऊ न भाइ हैन and also at the same time I would like to shout out our own merch Madesire Team Madesire. Visit our website www.madesire.com and you guys can get 10% off by using the code SEGA10. You guys know. अब चाहिँ क्लाउडले छेकेछ त्यही पनि हल्का पिक्चर्सहरू खिच्दिहालौँ है त केटा हो ल रेडी sorry I forgot one thing also shout out to Nepal Foods. Nepal Foods ले चाहिँ मेरो UK देखि नेपालको फ्लाइट ट्रिपको चाहिँ फन्डिङ गरिदिनु भएको थियो so shout out to Nepal Foods as well. Nepal Foods भनेको एकदम भोक लाग्यो so I was we're gonna head towards base camp and we're gonna eat some food है त ready okay this is our lunch burger with chips Mr. Alit Yeah, how you feeling brother 5-star service here always. base camp ma हैन this is our comm center
That's Rupert. Hey Rupert. Hey. He's killing with red North Face jacket. Sponsored athlete. Alright, let's dig in. Hakuna Borga Tata. Okay, so I'm vlogging from my tent, everyone. Just wanna share a few words and like I miss you guys so much, say gang. I miss my family back in UK so much. I miss everyone, my nearest, my dearest, everyone, there you go. It's so cold here. End of 29th of March. Still haven't showered. What else? First experience pooping in the mountains. It was like disgusting. Anyways, there you go. Like, but yeah, I miss you so much, guys. Nepal आएबाट एउटा पनि vlog हालेको छैन. Hopefully अब चाँडै काठमाडौँ गएर एडिट गरेर हाल्छु होला सायद. Still editing. Laptop छ मेरो. There you go. I'm not kidding. I'm just editing what I can अहिले हैन. तर यहाँ there is no internet. There is no nothing to update you guys. मैले आउनु भन्दा अगाडि नै मैले I told you guys that I'll be away from internet for a while. मलाई थाहै नै छैन के मेरो 1 million hit भयो कि भएन भनेर, because I'm in the mountain. I haven't checked my YouTube. But if we have already, then that's awesome. But 1 million subscribers is just a number, and हामी जति ठुलो हो भने हामी मान्छे, we have to be humble. Yeah, stay humble, guys. I would say I think I'm gonna see you tomorrow, 30th of March tomorrow. I think भोलिको plan is just to do some video editing for BBC. Me and Alit, my brother, हैन. Yeah, त्यही हो, Alit र म चाहिँ दुईजना मजा आइरहेको छ, just no experience in the mountains. Acclimatization गर्दा just एकछिन टाइम लागेको थियो. I can hear Rupert को आवाज पछाडि. Good night, Rupert. No, nice. See you in the morning. See you morning. बफ बिना यस्तो चाहिँ मेरो फेस अहिले चाहिँ it's been 2 days. हल्का फेसहरु सुन्नेको छ. जुङ्गा नि हल्का लागेको छ. मैले कहिले जुङ्गा पालेको छैन त्यति राम्रोसँग. तर I'm trying to wear this buff किनभने it is really must. Yeah, I think किनभने you'll get sunburn. Alitको already neck sunburn भइसकेको छ. I don't want to get that. So चस्मा लगाएर यो लगाएर I'm trying to get used to it. के हुन्छ नि suffocate त हुन्छ, oxygen सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, तर it's better if you have this, हैन? Health and safety first, हैन? त्यही हो. Alright. Cheers. See you tomorrow, guys. Love you. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even